Kapoy una. Kapoy una. Mayo ba tayo kwadro? Dali. Ano naman kita daw? Saan pupunta ang mga pwede? Sa Boy Hunting. Boy. Hindi rin pala sa place. Ang purpose ba? I really felt low. Next station, Pedro Hill Station. Ticket secured. Oh, hi, good morning. Hi, good morning. We're on our way to Intramuros. Intramuros and find Arroceros. Arroceros. Urban. That is the Manila's last lang. According to my research. Wait. Ano daw? Ika na ano siya? Ay, kanang ani na no? Yeah, hi everybody! So now we're on our way to Intramuros. We're going to go first with English. Joke ra, oy! Word fired. Hello, ladies and gentlemen. Pumasok kayo, ladies and gentlemen. Pumasok kayo. Ako video na din natin. Walang Uy, basi kung itapangan ka, kurawa lang tayo ang Sa'yo na. how to read this. Dapat yan na ito na ito yan. Kasi ba? So, di magbasa. Kung pagbasa kay Misho eh. Visual. Oh, may Very kung Chinese. Chinese. O Korean mixed in. Oh, Misho eh. Mishwe. Pero sayang na pinag-push. Pala-speech ko pala. Ako na, bito yung Japan. Wala yung sa Japan? Di ba, duha man ka po kang exam. Wala ko kayo nag-roll. Teka naman. Grabe siya. Gitawag na ko eh. Uy, wala pa. Just for the sake of kuan. Hi! Uy, ano mo? I'm 30 years old. I'll check. No. Sakto na ta. Sakto na ta. Sige. Ah, sira ko yan. Nata-answer bang po? Hi! Come here. Come to mama. Ora to siya. Pero akong i-stop ha kay mag-picture pa. Video nga. Yes. Ikaw, Birahon? Ikaw, Gihapi Bisag Birahon? kinsa. Ikaw na lang gitna. Ayaw ka? Sige, one. Video na yun, video. Oh, video. Sige, One, sige. two, three. Ay, saan pag bakapaan ka? Kaya mo! Ay, wala yun. Ayaw na lang ako! Uy, wala na. Tayo. Ilang ba? Kapag dawa. Sige. Ako'y alore, pero... Ready? 1, 2, 3. Aray ko! Let's go na. Uy, mura tagmahal ka lang. Aray ko! Uy, ano mo? Puyok ako. Wala na ko ang bag. Ipagpaspas, uy! Ipagpaspas, uy! Dali, balik na lang sa ano. Sige, balik. Eh? Uy, Chris! Uy, 60! Uy, go, grabe. Sige, thumbs out. Pout. Pout ba pout? Kiss. At may na-prank na nga po mga kaibigan. Yayamanin! Wow! Sibugra.
Welcome to Chinatown! Ayun na, tubo mo na ito. Dami. Video na po na. Cheers. Cheer you, ciao. Adios. Asa ka doon? Oh, you're looking for? Sino P. I'm not. Who's P? I'm R. Where are you, P? Go. Root. Ato bang kuday? Come to mama. Yeah. Kalukuhan nyo. May future. May future. Ikaw na dito. Hoy! Hoy! Gumilid kayo. Gilid. Hoy, gaga. Sige, magpakyut kayong dalawa. Kunwari, magkasundo kayo. Kunwari, best friend. Ayan, very good. Oh. Oh, yan na. Parwari magpwede yung isa ka lang. Gaga. Mainitan po kayo, ma'am. Pwede niyo po lakasan yung aircon po dyan. Ay, okay lang. Kung punta ka di haron. Hi! Hindi, ito pwede mo pakusong ko aircon. Gusto ko page. Na-trace na okay sa. Basta pa, advisory ko pala. Taekwondo na yun. Buhay ni. 감사합니다. Chismosa kayo. Uy, libakira kayo mo, no? Wala ka, dagan mo itong ka. Uy, maghinay ho. Fairness ba yung asuan? Sa taas. Basta mo lang mag-uniform. Medyo fit size.
Na kay kasabay man. Balik ta later. Gakainin namin no. Go. Two, three. Sige, aura, aura, aura. Okay. Alright. Wow, meron ka doon. May paano yun? Paano yun? Si Mais, nara kasi mong access, you go ahead and turn and do whatever and blah 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 and blah blah blah. Okay. Nagala Pilipinas. Yeah. Sige, sige. Okay. Hi. Parang tanga. Parang tanga. Iwan mo, inaway, te. Te. Ba't mo inaway? Yan. Kunin nyo na yan, kuya. Kunin nyo na yan. Ayaw na namin dyan. Bye-bye. Dyan ka na. Bye-bye na. Ay, gagi. Sige. Video, video. 1, 2, 3, go. Nagyan ka. Di na matagot na ako sunod na. Saan ka na? Gaplay na din na. na. Marabat. Right. Diana or Hindi man ako suot. Di, dapat Diana, tas exit. Excuse me. Tapos next na naman, exit. Or magsalitan. Sige, tuloy na. Kabila. Tapos? Sige. Sige, sige. In front, in front. Na, 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 na. Exit, at ikaw na po. One, two, three, go. Na 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 na. Di ko kabal. Sige, me. Mi. Mi. Wow. Mi. Mi. Ikaw, Mi. Mi. Meet you. Sige, Beme.
It's giving one. It's giving what? Dili! Katawa ba? Katawa? Tiksa. If you... Uy, gamit na yung food. It's a prank. It's a prank. Oy! Oh. Wow! Go. Wow! Ang swerte! Ay! Huwag na! Ay, kayo, nasamad po. Lipstick. Uy, may balik. Uy!